بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، جنت کی ایک ایسی خاص اور بے حد خوبصورت سواری جس کی رفتار بجلی سے بھی کہیں زیادہ تیز تھی اور جس کی مثال اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اس خاص اور بہترین سواری کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سب سے پیاری اور محبوب ترین ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ پیارے دوستوں، اس بے مثال سواری کا نام براق ہے۔ یہ وہی براق ہے جو جنت کی نعمتوں میں سے ایک ہے، اور اس کا تصور ہی دل کو سکون اور ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ اس خاص اور مقدس سواری کو کائنات کے سب سے خاص سفر یعنی سفر اسراء اور معراج کے لیے چنا گیا، اور یہ سفر اللہ تبارک و تعالی اور ان کے سب سے پیارے رسول ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا تھا۔ یہ وہ رات تھی جب زمین اور آسمان نے اللہ کے نبی کی عظمت اور ان کی کرامات کا بے نظیر منظر دیکھا۔ پیارے دوستوں، نبوت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے کی بات ہے۔ 27 رجب المرجب کی ایک سہانی اور نورانی رات تھی۔ یہ رات کتنی خوش نصیب تھی کہ جب سارے عالم سو رہا تھا، اس وقت کائنات کے سب سے عظیم اور سب سے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اس نورانی رات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب سے ملنے کا ارادہ فرمایا۔ وہ رات اتنی خاص اور پاکیزہ تھی کہ تمام آسمانوں کو سجایا گیا، ہر کونا روشن کر دیا گیا۔ اسی رات اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت میں جا کر ایک براق لائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر سفر کروا کر میرے پاس لائیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنتے ہی جنت کا رخ کیا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں 40,000 خوبصورت براق کھڑے تھے۔ ہر براق اپنے حسن اور جلال میں دوسرے سے بڑھ کر تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت کے براقوں میں سے ایک براق کو دیکھا جو سب سے الگ کھڑا تھا اور زار و قطار رو رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے پاس جا کر پوچھا، اے براق، تو کس وجہ سے رو رہا ہے؟ اس براق نے نم آنکھوں سے عرض کیا، جب سے میں نے اللہ تبارک و تعالی کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا ہے، تب سے ان کے عشق میں گریہ کر رہا ہوں۔ میری یہ تمنا ہے کہ کب میری ملاقات ان سے ہوگی اور میں ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کروں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اس براق کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنی محبت اور عشق دیکھا تو انہوں نے اس براق کو چنا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس براق کو لے کر جنت سے روانہ ہوئے تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کمرے میں آرام فرما رہے تھے۔ رات کی خاموشی اور سکون بھرے ماحول میں اچانک سے وہ لمحہ آ گیا جب کمرے کی چھت اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے کھل گئی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی جلال کے ساتھ نیچے تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی ادب اور محبت کے ساتھ جگایا اور انہیں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مسجد حرام لے آئے۔ وہاں آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور نیند کی حالت میں ہی تھے۔ اللہ کے اس مقدس حکم کو انجام دینے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس بار حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے حکم سے
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सीनाए अनवर को हंसली की हड्डी से लेकर पेट के नीचे तक चीर दिया। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के कल्बे अतहर यानी मुबारक दिल को बाहर निकाला गया। इसी दौरान जन्नत से एक खास सोने का तश्त जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था लाया गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के कल्बे अतहर को आबे ज़मज़म से गुस्ल दिया और इसे पाक और नूरानी बना दिया। फिर उस कल्बे अतहर को ईमान और हिकमत से भरकर उसी मुक़द्दस जगह पर वापस रख दिया गया। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत में एक ख़ास सवारी को पेश किया गया जो जन्नत में सिर्फ उनके लिए लाई गई थी। इसी सवारी को बुर्राक कहा जाता है। बुराक का आकार गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था। इसका रंग बेहद चमकदार सफ़ेद था जो आँखों को ताजगी और दिल को सुकून देता था। यही बुराक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत में उस हाल में पेश किया गया कि उस पर जिन कसी हुई थी और लगाम लगी हुई थी। प्यारे दोस्तों, बुराक की रफ्तार का हाल ये था कि जहाँ इसकी नज़र पड़ती वहीं ये अपना कदम रखता। इसकी खासियत ये थी कि जब ये ऊंचाई की तरफ चढ़ता तो उसके हाथ छोटे और पैर लंबे हो जाते, और जब ये नीचे की तरफ उतरता तो इसके हाथ लंबे और पैर छोटे हो जाते। इस खासियत की वजह से इसकी पीठ हमेशा बराबर रहती, जिससे इस पर सवारी करने वाले को किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इस बुर्राक पर सवार होने का इरादा फरमाया और इसके करीब तशरीफ लाए तो बुर्राक खुशी के मारे उछल कूद करने लगा। उसकी ये हालत देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उसकी गर्दन के बालों पर फेरा और फरमाया, ऐ बुर्राक, तुझे हया नहीं आती? खुदाए जुल जलाल की कसम, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से ज़्यादा इज्जत और करामात वाली कोई हस्ती तुझ पर सवार नहीं हुई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर बुर्राक शर्म के मारे पसीने पसीने हो गया और उसने उछल कूद करना बंद कर दी। वो बिल्कुल पुरसुकून हो गया। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम उस बुर्राक पर सवार हुए और अल्लाह के हुक्म से बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हो गए। प्यारे दोस्तों, इस नूरानी और बेमिसाल सफ़र के दौरान फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के साथ रहे। ये मुक़द्दस सवारी बुर्राक बैतुल मुक़द्दस पहुंची, जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया इकराम की इमामत फरमाई। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने आसमानों का सफ़र शुरू किया। हर आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया गया और आपने वहां मौजूद अलग अलग अंबिया इकराम से मुलाकात फरमाई। यह सफ़र जारी रहा यहाँ तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हुए। इस मुक़द्दस रात में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से हम कलामी का शरफ़ हासिल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब को इस रात 50 नमाजों का तोहफ़ा अता फरमाया। बाद में अल्लाह की रहमत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की दरख्वास्त पर ये नमाजें कम होकर 5 रह गई, लेकिन उनके सवाब में कोई कमी नहीं आई। प्यारे दोस्तों, इस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने शबे मेराज की इस मुबारक रात में न सिर्फ जमी और आसमां का सफ़र तय किया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होने और हम कलामी का बेमिसाल शरफ भी हासिल किया। इस सफ़र की वापसी पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अपने मकान पर कुछ इस हालत में पहुँचे कि रिवायत के मुताबिक घर की कुंडी अभी तक हिल रही थी और आपके वज़ू का पानी आपके जिस्म मुबारक से टपक रहा था। इस अजीम वाक़ये को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरह इसरा की आयत में बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान किया है, जिसका तर्जुमा है, पाक है वो ज़ात जिसने रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर करवाई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है ताकि हम उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला है, देखने वाला है। इस अजीम और रूहानी सफ़र में
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जिस सवारी पर सवार हुए उसे बुर्राक कहा जाता है। अब सवाल यह है कि बुर्राक क्या था? क्या ये कोई ऐसी मखलूक थी जो इस दुनिया में पाई जाती है? उलमा और मुफस्सिरीन के मुताबिक बुर्राक लफ्ज़ बर्क से निकला है, जिसका मतलब है बिजली की चमक। लिहाजा जो सवारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के लिए हाजिर की गई वो बेहद सफ़ेद, चमकदार और रोशन थी। उसकी तेज़ी और चमक के कारण उसका नाम बुराक रख दिया गया। यह भी कहा गया है कि बुराक को बुराक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी रफ्तार बिजली की चमक की तरह थी। रिवायतों के मुताबिक बुर्राक खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था और जहां उसकी नज़र पड़ती थी वहीं उसका कदम पड़ता था। उलमा के जहन में यह सवाल भी आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सवारी के लिए बुराक ही क्यों चुना, जबकि अल्लाह इस बात पर पूरी कुदरत रखते हैं कि बगैर किसी सवारी के ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को सफ़र की तमाम मंजिलें तय करवा देते। फतहुल बारी के मुसन्निफ हाफिज इब्ने हजर ने इस बारे में लिखा है कि इसरा व मेराज के सफ़र में सवारी के चुनाव में बड़ी हिकमत यानी समझदारी छुपी है। हालांकि अल्लाह ताला इस बात पर कादिर थे कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के लिए ज़मीन को छोटा करके मंजिल को पास कर देते, मगर अल्लाह ने सवारी का इंतज़ाम इसलिए किया ताकि अल्लाह के रसूल को उससे अपनापन और आराम महसूस हो सके। क्योंकि जब कोई बादशाह अपने करीबी को अपने दरबार में बुलाता है तो उसकी इज्जत के लिए ख़ास सवारी भेजता है। कुछ उलमा का कहना है कि बुराक एक जन्नती जानवर है जिसे ख़ास तौर पर शबे मेराज की रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सवारी के लिए इस ज़मीन पर लाया गया था। इमाम तिरमिज़ी ने एक रिवायत नकल की है कि जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बुर्राक की लगाम थामी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को इस पर सवार होने की दावत दी तो बुर्राक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को देखकर खुशी और खौफ से कांपने लगा और बेलगाम हो गया। इस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, ठहर जा, अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से बेहतर कोई शख्स इससे पहले तुझ पर सवार नहीं हुआ। जब ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बुर्राक पर सवार हुए तो बुर्राक खुशी और फख्र से झूम उठा। उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि उसे इस अजीम शख्सियत की सवारी बनने का शरफ हमेशा के लिए हासिल हो गया। कुछ उलेमा ने यह भी लिखा है कि बुर्राक का चेहरा इंसानी चेहरे जैसा था और वो इंसान की तरह सुनने और समझने की क्षमता रखता था। लेकिन खासकर बनु उमैया और बनु अब्बास के दौर में हुकूमत के मुसलमान फनकारों, शायरों और मुसव्विरों ने जो बुर्राक की तस्वीर बनाई उसका कोई सबूत कुरान, सुन्नत या तारीख की किसी किताब में मौजूद नहीं है। उन पेंटिंग्स में बुर्राक को आमतौर पर एक अप्राकृतिक घोड़े की तरह दर्शाया गया है जिसके सिर की जगह एक औरत का चेहरा दिखाया जाता है। इस तरह का कोई प्रमाण इस्लामी रिवायत में नहीं मिलता है। हालांकि दूसरे धर्मों और कौमों में ऐसी देवियों की ख्याली तस्वीरें मिलती है और हो सकता है कि विदेशी मुसलमानों ने इन्हीं तस्वीरों से प्रभावित होकर उन्हें बुर्राक समझ लिया हो। जहां तक बुर्राक के नर या मादा होने का सवाल है, इस बारे में भी कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। वाक़ियात मेराज अल्लाह का एक मोजिज़ा था और जैसे हर मोजिज़े को इंसानी अकल के लिए समझना और साबित करना मुमकिन नहीं होता, उसी तरह से मेराज के इस सफ़र को भी पूरी तरह से समझना इंसानी जहन के लिए नामुमकिन है। हालांकि जदीद फिजिक्स ने पिछली सदियों में कई ऐसे नज़रिए पेश किए हैं जो गौर करने लायक है। आइंस्टाइन, जिसे पिछले सदी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है, उसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आज के फिजिक्स की बुनियाद मानी जाती है। आइंस्टाइन ने अपनी इस थ्योरी में बताया कि इस कायनात में समय यानी टाइम सभी जगहों और लोगों के लिए स्थिर यानी स्टैटिक नहीं है, बल्कि ये जगह और परिस्थिति के हिसाब से बदल सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई शख्स इस कायनात में रोशनी यानी लाइट की रफ्तार से यात्रा करता है यानी सफ़र करता है तो उसके लिए समय रुक जाएगा। आइंस्टाइन ने इस विचार को क्लियर करने के लिए एक उदाहरण दिया कि अगर कोई शख्स एक ऐसी सवारी में यात्रा कर रहा हो
سفر کر رہا ہو جس کی رفتار لائٹ کی رفتار کے برابر ہو تو اس شخص کے لیے سمے رک جائے گا، اور جب وہ شخص کئی سالوں بعد اس دھرتی پر واپس آئے گا تو یہاں کچھ ہی سیکنڈ بیتے ہوں گے۔ اس سمے کے فرق کو فزکس میں ٹائم ڈائلیشن کہا جاتا ہے۔ یہ سائنسی ٹرم سفر معراج اور براق کو سمجھنے کے لیے بہت ہی مہتوپورن ہے، یعنی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ براق کی رفتار بھی روشنی یعنی برق کی رفتار کے برابر تھی۔ اسی کارن اسے براق نام دیا گیا تھا۔ لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رفتار سے سفر معراج کرنے کے بعد واپس تشریف لائے تو وقت بالکل ہی نہیں گزرا تھا، اور آپ نے کئی سالوں کا سفر کچھ ہی پل میں طے کر لیا تھا۔ یہ وہی چیز ہے جسے آج کی سائنس ٹائم ڈائلیشن کے روپ میں مانتی ہے۔ لیکن آج بھی انسان اسپیس ٹیکنالوجی میں اتنا آگے نہیں بڑھا ہے کہ ہر سوال کا جواب سائنس کے بنیادی نیموں کے آدھار پر دے سکے۔ ادھارن کے طور پر اگر کوئی شخص ٹائم کی اسپیڈ سے سفر کرتا ہے تو اس کا جسم مسلس رہیت ہو جائے گا اور اسے انسٹنٹ انرجی کی ضرورت پڑے گی، جو انسانوں کے لیے اسمبھو ہے لیکن اللہ کی ذات کے لیے نہیں، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی لیے اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو اس سفر کے لیے وہ عظیم طاقت عطا کی تھی۔ واقعہ معراج حضور کا ایک دائمی معجزہ ہے جس کی حقیقت اور سچائی نئے سائنٹیفک انکشافات کے ساتھ اور بھی زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے، پھیلائے ہوئے گوشائے دامن تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کے پاکیزہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت میں جینے اور مرنے کی ہدایت دے۔ تو پیارے دوستوں، ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔